पूरी दुनिया के साथ तालमेल रखते हुए कल्याणपुर में भी बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। आज 21 जून को कल्याणपुर ब्लॉक प्रशासन और भाजपा कल्याणपुर मंडल के संयुक्त प्रयास से कल्याणपुर द्वादश श्रेणी विद्यालय में एक विशाल योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कल्याणपुर प्रमोदनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पिनाकी दास चौधरी उपस्थित रहे। इसके अलावा कल्याणपुर ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी, बीडीओ, कल्याणपुर थाना के अधिकारीगण तथा मंडल के वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। विद्यालय के छात्र छात्राओं और स्थानीय नागरिकों ने भी बड़े उत्साह के साथ योगाभ्यास में भाग लिया। उपस्थित सभी लोगों के साथ योग करने के बाद विधायक पिनाकी दास चौधरी ने अपने संबोधन में नियमित योगाभ्यास के विभिन्न महत्वों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि स्वस्थ एवं मानसिक तनाव मुक्त जीवन के निर्माण के लिए योग का कोई विकल्प नहीं है। अपने भाषण में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से वर्ष 2014 में यूनाइटेड नेशंस ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता प्रदान की। आज यह भारतीय परंपरा पूरे विश्व में सम्मान और लोकप्रियता प्राप्त कर चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि आज हम 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं और प्रत्येक वर्ष यह दिवस राज्य तथा देश भर में उत्सव के माहौल में मनाया जाता है। প্রত্যেকটি লাইন ডিপার্টমেন্টের যারা অফিসার এবং আমাদের ফিজিক্যাল ইন্সট্রাক্টর রয়েছে, সামগ্রী এবং আমাদের ছিলেন প্রাক্তন হয়েছেন কিন্তু বর্তমানেও উনি সেই ফিজিক্যাল এক্সারসাইজের মাধ্যমে নিজেকে সুস্থ রাখেন এবং সমাজকে সুস্থ রাখার চেষ্টা করেন। কানাইশি আমাদের অনিতা পাল সহ এখানে উপস্থিত মিডিয়া বন্ধুরা এবং বিভিন্ন এসএসজি গ্রুপ থেকে শুরু করে স্কাউট গাইডও সেখানটায় অংশগ্রহণ করেছে। আমরা সবাই জানি এটা কিন্তু বিশেষ করে 2014 সালে সে জাতিসংঘে আমাদের দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বিশ্ব বরেণ্যযোগ্য নেতৃত্ব নরেন্দ্র মোদী প্রস্তাব রেখেছিলেন যে এই দিনটাকে আন্তর্জাতিক যোগা দিবস হিসাবে ঘোষণা করা হবে এবং পরবর্তী সময় আমরা লক্ষ্য করেছি সেটা ঘোষণা হয় 2015 সাল থেকে শুরু হয়। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে মোদীজি এটাকে সেখানটায় প্রস্তাব রেখেছে এবং ঘোষণা হয়েছে, কিন্তু কেন রেখেছেন? হাজার হাজার বছর আগে আমাদের এই দেশে মুনি ঋষিরা সেই যোগার মাধ্যমে নিজেকে সুস্থ রাখতো, সমাজকে সুস্থ রাখতো এবং সমাজ সুন্দরভাবে সেদিন পরিচালিত হতো। কোনো রোগান্নতা কোনো ব্যক্তি ছিল না, প্রত্যেকটা মানুষ সুস্থভাবে বসবাস করত। কিন্তু একটা সময় সেখান থেকে জনগণ বা মানুষ সরে এসে বিভিন্ন কারণে বলতে